Prophet Jomari Jaws of Public Christian. I declare in the mighty name of Jesus, starting tonight, you will have a good sleep. In Jesus' name. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. I command you. Have a good sleep. Hallelujah. Ugma, tulog karong gabi na. Pag maayo yung tulog karong gabi na, kisa nag-invite nimo. So pag istorya saya, imong gibati, pag istorya kinamo mo istorya kay para ma-monitor na mo sa dagan sa inyo, ha. Hallelujah. Say thank you Jesus. Thank you. Ligaan nimong ulo. Okay, Montel, tanawan. Check. Gaan, okay na. Sige, nakaw. Kanina bukang ang pamati sa ulo. Ang panuman ay ikabay sa alaga sa